Vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Enfin, c'est de plus en plus tôt. Normalement, l'audience commence entre 9h30 et 10h moins quart. Aujourd'hui, il est 9h20. Le Saint-Père est arrivé sous la place depuis un quart d'heure. Et comme d'habitude, depuis sa papamobile, a salué les fidèles venus écouter sa catéchèse qui, comme d'habitude, au retour de voyage, devrait porter sur les impressions du Saint-Père sur son dernier voyage en Afrique. Comme d'habitude, après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Poi Gesù raccontò loro un'altra parabola. Il regno di Dio è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è più grande di tutte le piante dell'orto. Diventa un albero tanto grande che gli uccelli vengono a fare il nido tra i suoi rami. Gesù disse ancora una parabola. Il regno di Dio è simile a un po' di lievito che una donna ha preso e ha mescolato in una grande quantità di farina. E a un certo punto tutta la pasta è lievitata. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus proposa à ses disciples une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Parole du Seigneur.
A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Another parable he put before them, saying, "The kingdom of heaven is like a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field. It is the smallest of all seeds, but when it has grown, it is the greatest of shrubs and becomes a tree, so that the birds of the air come and make their nests in its branches." He told them another parable. "The kingdom of heaven is like a leaven which a woman took and hid in 3 measures of meal till it was all leavened." The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Matthäusevangelium. Jesus legte ihnen ein weiteres Gleichnis vor und sagte: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf seinen Acker säte. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern. Sobald es aber hochgewachsen ist, ist es größer als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Er sagte ihnen ein weiteres Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Seer Mehl verbarg, bis das Ganze durchsäuert war. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Mateo. Jesús les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Mateus. Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino do céu é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. É a mais pequena de todas as sementes, mas depois de crescer, torna-se a maior planta do horto e transforma-se numa árvore, a ponto de virem as aves do céu abrigar-se nos seus ramos. Jesus disse-lhes outra parábola. O reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. في ذلك الزمان ضرب يسوع مثلا للتلاميذ والجموع وقال: مثل ملكوت السماوات كمثل حبة خردل أخذها رجل فزرعها في حقله، هي أصغر البذور كلها، فإذا نمت كانت أكبر البقول، بل صارت شجرة حتى إن طيور السماء تأتي فتعشش في أغصانها. وأورد لهم مثلا آخر قال: مثل ملكوت السماوات كمثل خميرة أخذتها امرأة فجعلتها في 3 مكاييل من الدقيق حتى اختمرت كلها. كلام الرب.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Przedłożył im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak, że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Hier soir, je suis rentré de mon voyage apostolique au Mozambique, Madagascar et Maurice. Je remercie Dieu qui m'a permis de réaliser cet itinéraire en tant que pèlerin de paix et d'espérance. Je renouvelle l'expression de toute ma gratitude aux autorités de ces États et aussi aux épiscopats qui m'ont invité et accueilli avec autant d'affection et tant d'attention. Les nonces apostoliques qui ont travaillé beaucoup pour ce voyage. L'espérance du monde est le Christ et son évangile est le levain de fraternité, de liberté, de justice, de paix pour tous les peuples. Avec ma visite sous les pas des évangélisateurs, j'ai essayé de porter ce levain, le levain de Jésus, aux populations du Mozambique, de Madagascar et de l'île Maurice. Au Mozambique, je suis allé à disperser des sémences de paix, d'espérance, de réconciliation dans un pays qui a beaucoup souffert dans son passé récent à cause d'un long conflit armé et que le printemps dernier a été frappé par 2 cyclones qui ont causé des dégâts très importants. L'Église continue d'accompagner le processus de paix, qui a fait un pas en avant, même le 1er août dernier, avec un accord nouveau entre les différentes parties. Et si je voudrais m'arrêter pour remercier la communauté de Sant'Egidio qui a travaillé beaucoup dans ce processus de paix. J'ai encouragé le sens d'unité, les autorités de ce pays, et les exhortant à travailler ensemble pour le bien commun. J'ai encouragé les jeunes qui se sont rassemblés avec leurs appartenances religieuses différentes pour construire le pays en dépassant la résignation et l'anxiété, en diffusant l'amitié sociale et faisant trésor des traditions des anciens. Aux évêques, aux prêtres et aux personnes consacrées que j'ai rencontrées dans la cathédrale de Maputo, dédiée à la Vierge Immaculée, j'ai proposé le chemin de Nazareth, le chemin du oui généreux à Dieu, en mémoire reconnaissante à son appel et de ses propres origines. Un signe fort de cette présence évangélique est l'hôpital de Zizimpetto, dans la banlieue de la capitale, réalisé avec l'engagement de la communauté de Sant'Egidio. Cet hôpital, j'ai vu, la chose la plus importante, ce sont les malades. Et tout le monde travaille pour les malades. Tout le monde n'a pas la même religion. Le recteur de cet hôpital
C'est une femme chercheur, une femme douée, qui fait des recherches sur le sida. Elle est musulmane. Elle est directrice de cet hôpital. Et cet hôpital qui a été créé par la communauté de Sant'Egidio, mais tous ensemble, pour le peuple, unis comme des frères. Ma visite au Mozambique a eu son point culminant lors de la messe célébrée dans le stade. Et il pleuvait beaucoup, mais tout le monde était content. Il y avait des chants, des danses religieuses, beaucoup de bonheur. Et tant pis pour la pluie. Et là, a résonné l'appel du Seigneur Jésus. Aimez vos ennemis. La sémence de la véritable révolution, la révolution de l'amour, éteint la violence et génère fraternité. À Maputo, de Maputo, je suis allé à Tananarive, la capitale du Madagascar, un pays riche de beauté et de ressources naturelles, mais marqué par tant de pauvreté. J'ai souhaité qu'animé par son esprit de solidarité, le peuple malgache puisse dépasser les difficultés et construire un avenir de développement avec le respect de l'environnement et de la justice sociale. Comme signe prophétique, dans cette direction, j'ai visité la ville de l'amitié à Camasoa, fondée par un missionnaire, Père Pedro Pecca. Là, on essaye d'unir le travail, la dignité, l'attention envers les plus démunis, l'instruction pour les enfants. Tout est animé par l'Évangile. À Camasoa, à côté de dans cette ville, j'ai prié pour les travailleurs. Ensuite, j'ai eu une rencontre avec les religieuses contemplatives de différentes congrégations dans le monastère des Carmélites. En effet, sans la foi et la prière, on ne peut pas construire une ville digne de l'homme. Avec les évêques de ce pays, nous avons renouvelé l'engagement d'être semeurs de paix et d'espérance, en prenant soin du peuple de Dieu, surtout des pauvres, de nos prêtres, et ensemble nous avions vénéré la bienheureuse victoire, la première malgache élevée à l'autel, avec les jeunes très nombreux, beaucoup de jeunes. Dans cette veillée, beaucoup de jeunes, j'ai vécu une veillée riche de témoignages, de chants et de danses. À Tananarive, on a célébré l'Eucharistie du dimanche dans le chant diocésain. Il y avait beaucoup de monde qui s'était rassemblé autour du Seigneur et finalement, dans l'Institut Saint-Michel, j'ai rencontré les prêtres, les consacrés, hommes et femmes, les séminaristes du Madagascar. Une rencontre dans le signe de la louange à Dieu. La journée de lundi a été dédiée à la visite de la République de Maurice, endroit touristique bien connu, mais que j'ai choisi comme lieu d'intégration entre les différentes ethnies et cultures. En effet, tout le long de ces 2 derniers siècles, dans cet archipel, sont arrivées différentes populations, surtout des Indes. Et après l'indépendance, a connu un développement économique et social très fort. Là, le dialogue interreligieux est très important. Et même l'amitié entre les chefs des différentes confessions religieuses. C'est une chose qui nous semble étrange pour nous. Mais eux, ils vivent comme ça, l'amitié. C'est quelque chose de naturel. Lorsque je suis rentré dans l'épiscopat, j'ai trouvé un bouquet de fleurs magnifique.
Et c'est l'imam qui l'avait envoyé en signe de fraternité. La Sainte Messe aux îles Maurice a été célébrée près du monument de Marie, la Reine de la Paix, en mémoire du bienheureux Jacques Décidé Laval, appelé l'apôtre de l'unité Maurice. L'évangile des béatitudes, la carte d'identité des disciples du Christ, dans ce contexte, est antidote contre la tentation d'un bien-être égoïste et discriminatoire. L'évangile des béatitudes sont de l'antidote. Ce bien-être égoïste, discriminatoire est aussi le levain du véritable bonheur, plein de miséricorde, de justice et de paix. J'étais touché par le travail que les évêques font pour l'évangélisation auprès des pauvres. Après la rencontre avec les autorités, j'ai manifesté toute mon appréciation pour l'engagement d'harmoniser les différences dans un projet commun et encourager à faire avancer même la capacité d'accueil et ainsi que l'effort de garder et de développer la vie démocratique. Et je suis arrivé hier, tard dans la soirée, au Vatican. Avant de commencer un voyage et au retour, je me rends toujours voir la Vierge Marie, Salus Populi Romani, afin que ce soit elle à m'accompagner dans mon voyage en tant que mère, à me dire ce que je dois faire, à garder mes paroles, mes gestes avec la Vierge. Je suis sûr de moi. Chers frères et sœurs, rendons grâce à Dieu et demandons-lui que les semences jetées dans ce voyage apostolique portent des fruits abondants pour les peuples du Mozambique, de Madagascar et de l'île Maurice. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, hier, je suis rentré de mon voyage apostolique au Mozambique, à Madagascar et à l'île Maurice, où j'ai annoncé le Christ, espérance du monde, et levain de fraternité, de liberté, de justice et de paix. Au Mozambique, j'ai voulu répandre des semences d'espérance, de paix et de réconciliation sur une terre qui a tant souffert d'un long conflit armé et qui, au printemps dernier, a été frappée par 2 cyclones qui ont causé de graves dommages. J'ai particulièrement encouragé les jeunes à répandre l'amitié sociale et à tirer profit des traditions des anciens. Lors de la messe a résonné l'appel de Jésus « Aimez vos ennemis », semence de la révolution de l'amour qui éteint la violence et génère la fraternité. À Madagascar, j'ai souhaité que le peuple malgache
conjugue le respect de l'environnement et la justice sociale. Dans cette perspective, j'ai visité la cité de l'amitié à Camasso, fondée par le père Pedro Opeka. Là, on cherche à unir travail, dignité, soins des plus pauvres, éducation des enfants, le tout animé par l'Évangile. La rencontre avec les moniales contemplatives a voulu signifier que sans la foi et la prière, on ne construit pas une cité digne de l'homme. La journée de lundi a été consacrée à l'île Maurice, lieu d'intégration entre diverses ethnies et cultures. L'Évangile des Béatitudes, lu lors de la messe en mémoire du bienheureux Jacques-Désiré Laval, apôtre de l'unité mauricienne, est un antidote contre la tentation d'un bien-être égoïste et discriminatoire, et le levain d'un vrai bonheur, fait de miséricorde, de justice et de paix. Demandons à Dieu que les semences jetées au cours de ce voyage portent des fruits abondants. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di accogliere i pellegrini dalla Francia, in particolare l'associazione Annuncio e i giovani del liceo di Sant'Agostino in Parigi. Saluto calorosamente i pellegrini dal Senegal, accompagnati dal vescovo di Tí, Monsignor André Guillet. Possa il Signore rendervi artefici di fratellanza, libertà, giustizia e pace. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux d'accueillir les pèlerins venant de France, en particulier l'association Annuncio et les jeunes du lycée Saint-Augustin de Paris. Je salue cordialement les pèlerins venus du Sénégal, accompagnés de Monseigneur André Guillet, évêque de Thiès. Que le Seigneur fasse de vous des artisans de fraternité, de liberté, de justice et de paix. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, last night I returned to Rome from my apostolic journey to Mozambique, Madagascar, and Mauritius. I went as a pilgrim of peace and hope to share the message of Christ as the true foundation of fraternity, freedom, and justice in our world. In Mozambique, I encouraged the authorities to work together for the common good, the young to play their part in building up their country, and bishops and priests and religious to give a generous yes to God. In Madagascar, I shared my hope that people there, with their traditional spirit of solidarity, will be able to contribute to a future of development combined with respect for the environment and social justice. I also encouraged many contemplative nuns, bishops, priests, and religious and young people to respond generously to God's call.
And finally, in Mauritius, a land of diverse cultures, I express to all my appreciation for their efforts to foster harmony between different groups. The Gospel at our final Mass reminded us how the Beatitudes, the identity card of Christ's disciples, are the source of peace and hope. Let us pray that from the seeds sown during my visit, God will bring forth abundant fruit for the people of Mozambique, Madagascar and Mauritius. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Irlanda, Danimarca, Isole Faroe, Malta, Norvegia, Svezia, Zimbabwe, India, Malaysia, Emirati Arabi Uniti, Canada, Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England, Scotland, Ireland, Denmark, the Faroe Islands, Malta, Norway, Sweden, Zimbabwe, India, Malaysia, the United Arab Emirates, Canada, and the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of the Lord. May God bless you. En direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française et anglaise. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Des Heiligen Petrus durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, gestern Abend bin ich von meiner Reise nach Mosambik, Madagaskar und Mauritius zurückgekehrt, wo ich als Pilger des Friedens und der Hoffnung unterwegs war. Die Hoffnung der Welt ist Christus und sein Evangelium ist das stärkste Mittel, um Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden unter den Völkern wachsen zu lassen. In Mosambik habe ich Samen der Hoffnung, des Friedens und der Versöhnung ausgesät, einem Land, das in der jüngeren Vergangenheit aufgrund eines langen, gewaltsamen Konflikts und von Naturkatastrophen viel leiden musste. In Madagaskar habe ich den Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass das Volk durch den ihm eigenen Geist der Solidarität die Armut überwinden und eine Zukunft in sozialer Gerechtigkeit aufbauen möge. Dass dies ohne Glauben und Gebet nicht möglich ist, habe ich durch meinen Besuch bei den kontemplativen Ordensschwestern hervorgehoben. Die letzte Etappe führte mich schließlich auf die Insel Mauritius, wo ich die Seligpreisungen als Gegenmittel gegen die Versuchung eines egoistischen und diskriminierenden Wohlstandes verkündet habe. Die jungen Gesellschaften dieser 3 Länder mögen die Beziehungen untereinander und mit der Welt vertiefen und dabei das Erbe ihrer Väter in Ehren halten. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca. Chiediamo alla Beata Vergine Maria, Regina della Pace, la sua guida materna, affinché ciascuno di noi possa contribuire alla crescita della pace
e della giustizia nel mondo. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger deutscher Sprache. Bitten wir die selige Jungfrau Maria, Königin des Friedens, um ihr mütterliches Geleit, dass jeder von uns zum Wachstum des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt beitragen kann. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanas y hermanos, ayer regresé de mi viaje apostólico a Mozambique, Madagascar y Mauricio. Lo he realizado como peregrino de paz y de esperanza. Mozambique desea esparcer semillas de esperanza, de paz, de reconciliación, en una tierra que ha sufrido un largo conflicto armado y recientemente fue golpeada por 2 ciclones. Animé a las autoridades locales, a los jóvenes y a todos los habitantes para que sigan trabajando por el bien común y difundiendo la amistad social. En Madagascar, un país con enormes recursos naturales, pero marcado por la pobreza, los apoyé para que todos juntos puedan superar la adversidad y construir un poco más justo y desarrollado. Como signo profético, visité la ciudad de la amistad, la Camasoa, en la que se trabaja por la dignidad de los más necesitados y la educación de los jóvenes. Además, encontré a las religiosas contemplativas, a los obispos, a los sacerdotes y consagrados, y celebré la misa dominical junto al pueblo fiel que camina en aquella tierra. Por último, visité Mauricio, una isla que integra diversas etnias y culturas. Agradecí a las autoridades el compromiso por armonizar las diferencias en favor de un proyecto común, animándolos a seguir con ese mismo espíritu de acogida y favoreciendo la vida democrática. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. En modo particular, saludo a los universitarios para el desarrollo que trabajan en zonas carencianas de Argentina y mencionan en el Bolsón, en Río Negro, La Viña, en Salta. A todos los invito a rezar por los frutos de este viaje apostólico para que el Señor siga sosteniendo a los habitantes de Mozambique, Madagascar y Mauricio, y a la Iglesia que le conceda la valentía de seguir llevando el consuelo y la alegría del Evangelio. Que Dios los bendiga a todos. Et après avoir salué les fidèles de langue espagnole, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. Nesta audiência, testemunham a vossa santidade sentimentos de gratidão e afeto filial
que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Acabo de visitar Moçambique, Madagascar e Ilhas Maurícias. A Moçambique fui espalhar sementes de esperança, paz e reconciliação numa terra que já sofreu tanto por causa de um longo conflito armado. E na primavera passada foi atingida por 2 ciclones devastadores. Procurei encorajar os líderes do país a trabalhar juntos pelo bem comum e convidei os jovens a vencer a resignação e a ansiedade, difundindo a amizade social e conservando as tradições dos mais velhos. O encontro com os bispos e sacerdotes, consagrados e catequistas, permitiu-me renovar com eles o compromisso do nosso sim generoso a Deus, que não cessa de nos chamar a permanecer fiéis ao nosso primeiro amor, fazendo-o frutificar em benefício dos irmãos. Exemplo disso, podemos admirá-lo no Hospital de Zimpeto, que dá à luz a esperança em irmãos e irmãs que já tinham perdido completamente. Na Eucaristia conclusiva ressoou forte o apelo do Senhor: amai os vossos inimigos. Este amor apaga a violência e gera a fraternidade. A minha presença em Madagascar e nas Ilhas Maurícias quis corroborar naqueles queridos povos o seu conhecido espírito de solidariedade, que os ajuda a harmonizar as diferenças num projeto comum e construir juntos o futuro nacional, conjugando o respeito pelo meio ambiente com a justiça social. Renovo a expressão da minha gratidão às respectivas autoridades civis e religiosas que me convidaram e acolheram com tanta estima e solicitude. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos de língua portuguesa. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i sacerdoti del Pontificio Collegio Brasiliano di Roma, l'Associazione Unicanto di Londrina e i gruppi di fedeli di Nova Friburgo, di Faro e Lessa di Palmeira. Vi incoraggio a essere dovunque testimoni di speranza e carità, e se qualche volta la vita fa scatenare turbolenze spirituali nel vostro cuore, andate a cercare rifugio sotto il manto della Santa Madre di Dio. Soltanto là troverete pace. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione del Signore. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os peregrinos da língua portuguesa, em particular os sacerdotes do Pontifício Colégio Brasileiro de Roma, a Associação Unicanto de Londrina e os grupos de fiéis de Nova Friburgo, de Faro e Lessa da Palmeira. Encorajo-vos a ser por todo lado testemunhas de esperança e caridade. E se alguma vez a vida fizer desencadear turbulências espirituais no vosso coração, e de procurar refúgio sob o manto da Santa Mãe de Deus, somente lá encontrareis paz. Sobre vós e vossas famílias desça a bênção do Senhor. أيها الأب الأقدس
Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue arabe. الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد عدت مساء أمس من الزيارة الرسولية إلى موزمبيق ومدغشقر وجمهورية موريشيوس. أشكر الله الذي سمح لي بأن أقوم بهذه الرحلة كحاج سلام ورجاء، وأجدد التعبير عن امتناني لسلطات هذه البلدان. في موزمبيق ذهبت لأنشر بذار الرجاء والسلام والمصالحة في أرض تألمت كثيرا في الماضي بسبب نزاع مسلح طويل، وقد شجعت في هذا السياق سلطات البلاد على العمل معا من أجل الخير العام. كذلك شجعت الشباب لكي يبنوا البلاد ويتخطوا الاستسلام والقلق، وينشروا الصداقة الاجتماعية ويغتنوا من تقاليد المسنين. في كاتدرائية مابوتو المكرسة للعذراء سيدة الحبل بلا دنس التقيت بالأساقفة والكهنة والأشخاص المكرسين، واقترحت عليهم درب الناصرة، درب النعم السخية لله، في الذكرى الممتنة لدعوتهم ولبداياتها. من مابوتو انتقلنا إلى أنتاناناريفو عاصمة مدغشقر، بلد غني بالجمال والموارد الطبيعية، ولكنه مطبوع بفقر كبير. لقد تمنيت أن يتمكن شعب مدغشقر، إذ يحركه روح التضامن التقليدي، من أن يتخطى الصعوبات ويبني مستقبل نمو، إذ يقرن احترام البيئة بالعدالة الاجتماعية. كعلامة نبوية في هذا السياق زرت مدينة الصداقة التي أسسها أحد المرسلين الأب بيدرو أوبيكا. هناك يسعى الأشخاص ليجمعوا بين العمل والكرامة والعناية بالأشد فقرا وتعليم الأطفال. كذلك عشت مع الشباب عشية غنية بالشهادات والأناشيد والرقص، وشجعتهم لكي يسيروا على الدوام ويجيبوا بسخاء على الله الذي يدعون بأسمائنا ويوكل إلينا رسالة، واثقين على الدوام بأنه حي وبأنه معنا. أما الاثنين الماضي فقد كرس للزيارة إلى جمهورية موريشيوس، مكان الإدماج بين إثنيات وثقافات مختلفة، حيث احتفلنا بالقداس الإلهي عند نصب مريم ملكة السلام في ذكرى الطوباوي جاك ديزيري لافال والمعروف برسول الوحدة في موريشيوس. بعدها وفي اللقاء مع سلطات الجمهورية عبرت عن تقديري لالتزام تناغم الاختلافات في مشروع مشترك، وشجعت على السير قدما في القدرة على الاستقبال وفي مشهود الحفاظ على الحياة الديمقراطية وتنميتها. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لنرفع الشكر إلى الله ولنطلب منه أن تحمل البذار التي زرعت في هذه الزيارة الرسولية ثمارا وافرة لشعوب موزمبيق ومدغشقر وجمهورية موريشيوس. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare al gruppo della Confraternita della Gioventù Mariana. Nel 25° anniversario di fondazione, accompagnato dal vescovo di Israele, Monsignor Michel Aoun. Cari fratelli e sorelle, cercate di crescere in amicizia anche con coloro che la pensano diversamente, in modo che la solidarietà cresca tra di voi e diventi l'arma migliore per trasformare la storia. Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بمجموعة أخوية شبيبة العذراء في الذكرى 25 على تأسيسها، يرافقها أسقف جبيل المطران ميشيل عون. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، اسعوا لكي تنموا في الصداقة حتى مع الذين يفكرون بطريقة مختلفة عنكم، لكي ينمو التضامن بينكم ويصبح السلاح الأفضل لتغيير التاريخ. ليبارككم الرب. Ojcze Święty,
Pielgrzymi z Polski i z innych krajów. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli swego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, wczoraj zakończyłem podróż apostolską do Mozambiku, Madagaskaru i Republiki Mauritiusu. Władze Mozambiku zachęcałem do współpracy na rzecz wspólnego dobra, młodych do przezwyciężania ducha rezygnacji, a wszystkich żyjących w tym kraju do wierności wezwaniu Chrystusa, miłujcie waszych nieprzyjaciół oraz do naśladowania niepokalanej Maryi Dziewicy i kroczenia drogą Nazaretu. Mieszkańcom Madagaskaru życzyłem, by przezwyciężając przeciwności losu, budowali swoją przyszłość w duchu solidarności i sprawiedliwości społecznej. Spotykając się z mniszkami kontemplacyjnymi, przypomniałem im o znaczeniu ich wiary, modlitwy i aktów miłości dla rozwoju kraju i zbawienia człowieka. Księży biskupów zachęcałem, by byli siewcami pokoju i nadziei. Zachowuję w pamięci także czuwanie z młodzieżą i niedzielną Eucharystię, która zgromadziła wielką rzeszę wiernych w Antananarywie, stolicy kraju. Pragnę wspomnieć także mszę świętą odprawioną w Republice Mauritiusu pod pomnikiem Maryi Królowej Pokoju i zachętę skierowaną do uczestników liturgii o życie Ewangelią błogosławieństw, która jest zaczynem szczęścia przepojonego miłosierdziem, sprawiedliwością i pokojem. Wyrażam nadzieję, że ta podróż okaże się owocna dla spotkanych ludzi. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Sabato prossimo è la festa dell'esaltazione della Santa Croce. Nel vostro paese sarà anche il giorno dell'iniziativa per l'evangelizzazione chiamata La Polonia sotto la croce. Partecipando alle numerose celebrazioni e agli incontri di preghiera, perseverate insieme con Maria, Madre dolorosa sotto la croce del suo Figlio. Pregate per ottenere le grazie necessarie a voi, alle vostre famiglie e alla vostra patria. Implorate la grazia della conversione e del ravvedimento per molti e soprattutto per il dono della vittoria del bene sul male, il quale facilmente penetra nel cuore umano. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. W sobotę przypada święto podwyższenia Krzyża Świętego. W waszym kraju będzie ono także dniem akcji ewangelizacyjnej nazwanej Polska pod Krzyżem. Uczestnicząc w licznych nabożeństwach, spotkaniach modlitewnych, trwajcie wraz z Maryją, Matką Bolesną, u stóp krzyża jej Syna, prosząc o potrzebne łaski dla was, dla waszych rodzin i ojczyzny. Wypraszajcie łaskę nawrócenia i opamiętania dla wielu, a przede wszystkim dar zwycięstwa dobra nad złem, które łatwo wkrada się do serca człowieka. Z serca wam błogosławię. Svätý Otče,
Pútnici zo Slovenska prítomní na tejto generálnej audiencii prejavujú vašej svetosti hlboké city synovskej úcty, lásky a oddanosti ako nástupcovi svätého Petra a prosia o apoštolské požehnanie. Na konci audiencie spoločne zaspievame modlitbu Otče náš v latinskom jazyku. Svätý Otec požehná prítomných pútnikov, ich drahých a rodiny, ako aj devocionálie, ktoré si pútnici priniesli so sebou. Saluto con affetto i fedeli slovacchi, particolari partecipanti al 14° pellegrinaggio dell'ordinariato militare della Repubblica Slovacca, guidati dal loro vescovo Monseigneur František Hrabek. Présent aujourd'hui aussi des fidèles venus de Slovaquie. I pellegrini provenienti dalle parrocchie di Lorzono e Kosice. Cari fratelli e sorelle, domani celebreremo nella liturgia la memoria del nome santissimo della Vergine Maria. Ella interceda per voi e vi accompagni nel vostro cammino alla sequela di Cristo. Con tali voti benedico di cuore tutti voi e le vostre famiglie. Sia lodato Gesù Cristo. Toto sú slova svätého Otca. S láskou pozdravujem slovenských veriacich, osobitne účastníkov 14. púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, vedených pánom biskupom Františkom Rábekom, ako aj pútnikov z farnosti Lozorno a Košice. Drahí bratia a sestry, zajtra budeme sláviť v liturgii spomienku presvätého mena Panny Márie. Ona nech oroduje za vás a nech vás prevádza na vašej ceste za Kristom. S týmto želaním zo srdca žehnám všetkých vás i vaše rodiny. Pochválený buď Ježiš Kristus. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a C'est au tour maintenant des fidèles de langue italienne de saluer le Saint-Père. e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, il cui testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estendibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les capitulaires des religieuses de Sainte Catherine, les participants à l'Assemblée générale du mouvement pour un monde meilleur et aussi les participants à la rencontre internationale des formateurs de la communauté pallottine. Je salue les missionnaires salésiens, les groupes paroissiaux de différentes villes de la péninsule italienne. La chiesa è di Montecossaro e la scuola San Francesco de Assisi di Roma. Et le Saint-Père salue aussi les élèves de l'école de Saint-François d'Assise de Rome. Je salue la Fédération des entrepreneurs, le syndicat des travailleurs des écoles e la squadra di calcio Campioni del Cuore.
et l'équipe de football, les champions du cœur. Une pensée, j'adresse aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et aux jeunes mariés. Demain, nous célébrons la mémoire du Saint Nom de Marie. Je vous invite tous à regarder la Vierge Marie et de vous laisser inspirer par elle des sentiments chrétiens pour vivre et imiter toujours son Fils Jésus. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et limite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominum Hoviscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunque usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Télépace et au Vatican pour ces images. Merci aussi à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain à midi pour la prière de l'Angélus. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt sur KTO.